اون موادی که از جانب دیدبانگاه بین المللی حقوق بشر به چوب رسید شناس شده. مسئله هایی که وابسته به روند انتخابات دخل دارند مورد تحلیل همه طرفه قرار دادیم. در نتیجه معلوم گردید که اون مسئله هایی که در این گزارش آورده شده است با برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اونقدر مناسبت ندارد. یعنی بعضی حالت هایی که به شکل مثال آورده شده است، دستگیر کردن این یا اون شخص، آغاز کردن پرونده جنایتی نسبت زید سعیدов و یا دیگر حالتی که گویا بی‌واسطه به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دخل داشته باشند به حقیقت موافق نیستند. از اول تا با آخر روند انتخابات در جمهوری تاجیکستان طبق طلبات کنستیتوسیا، قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و معیارهای بین المللی صورت گرفته ایستاده است. در یگام مورد حالتهای ویران کردن طلبات کنستیتوسیا یا قانون انتخابات و یا سندهای بین المللی که بی‌واسطه به انتخابات وابستگی دارند در این روند به چشم نمی رسد. این حالت ها هم نبودند. از این رو موقع کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی از اون عبارت است که مثال های کنکریتی که در این گزارش آوردگی‌اند با انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یگام علاقمندی ندارد. من فکر نمی که پیشبری شدن این یا اون شخصیت باعث بسیار گرم و متشنج گردیدن وضعیت در روند برگزاری انتخابات باشد. ما دیده ایستادیم که نمایندگان 5 حزب سیاسی دیگر در برابر نماینده حزب خلقی دموکراتی و اتفاق جوانان و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان در اساس قانون در اساسهای برابر شرکت ورزیده ایستادند و همه آنها شخصیت‌هایی هستند که در حدود جمهوری ما موقع و مرتبه خود را دارند و هر نفری آنها شخص‌های از جهت کسبی بسیار تجربه دار هستند. اول معنی بایکوت فهمیدن در کار است که این چی است؟ این چی ماهیت دارد؟ این چی مضمون دارد؟ این چی معنی دارد؟ بایکوت در حقیقت یک ایراد، یک ناباوری، یک عملی که از جانب یا یک گروه یا شخص یا حزب سیاسی در رفت عملی شدن این یا اون چاره‌بینی با سبب جای داشتن کمبودی ها همچون ناراضگی همچون اعتراض بیان می‌گردد. لیکن وقتی که حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در روند برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حقوق‌های قانونی خود استفاده نبرد، چگونه ما اعتراف میکنیم که او حق اعلان کردن اعتراض را دارد؟ اعتراض کردنی که میشد اگر بایکوت که کردنی میشدن این حزب از اول اعلان میداشتن که من یک سبب، من دویم سبب، من سوم سبب، من چهارم سبب، انا همینا همش اساس شده ما در انتخابات شرکت نمی‌ورزیم. لیکن موافق معلوماتی که ما توسط واسطه اخبار عامه می‌گرفتیم، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اول اعلان داشت که فلان روز انجمن میگذراند و نامزد پیشنهاد میکند و بعد روز 12 بعدی به اتمام رسیدن همه مرحله هایی که حزب سیاسی حق دارد یک گروه نمیدونم کجا با جمع شد در خانه رحمت الله ظاهریف جمع شدن، دیگه جان اعلان داشتن که ما نسبت 5 بند نوشتن با گپای پا در هوا به منطق به اساس که این از زیر شبهه میگذارن و از زیر شبهه همش به اساس است. در حقیقت در شورای سیاسی حزب نهضت اسلام این مسئله دیده بر اومدن، موقعشون معین کردن که ما در انتخابات شرکت نمی‌ورزیم، لیکن این معنی بایکوت کردن رو ندارد. همین خیلی به چوب رسید و اعضایان شورای سیاسی
ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон аз ширкат варзидан дар интихобот аз овоздиҳӣ худдорӣ мекунанд. хоб ин ҳаққи онҳо аст. қонуни мо муайян кардааст ки иштирок дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ихтиёрӣ аст. яъне комиссияҳои участкавӣ дар вақти тартиб додани рӯйхати интихобкунандаон ҳатман бояд тамоми шаҳрвандоне ки ҳаққи интихоб карданро доранд ҳамроҳ кунанд, новобаста аз узви ин ё он ҳизб буданд, мансаби ишғол карданашон бояд ба рӯйхат ҳамроҳ карда шаванд. на камтар аз 5 рӯз хабарнома дар бораи вақт ва ҷои овозтии ба онҳо дастрас карда мешавад ва кадом шаҳрванде на танҳо аъзоёни шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон шахсе ки нахоҳад метавонад ки иштирок накунад, лекин қонуни мо муайян кардааст ки интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамон вақт эътибор дорад ки зиёда аз 50% интихобкунандагон ширкат варзанд. қонуни мо кафолат додааст ки нозирони байналмилалӣ ҳақ доранд ки раванди баргузории интихобота назорат кунанд. санадҳои байналмилалӣ ҳаст ки ҳаққу ҳуқуқи нозирони байналмилалӣ, ӯҳдадориҳои онҳоро муайян кардааст. мо дастурамалам қабул кардем доир ба тартиби иштироки нозирони байналмилалӣ ва миллӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, дар он ҷо тартиби даъват кардану ба қайд гирифтану тартиби амалӣ намудани назорат ва кадом корое ки онҳо ба амал анҷом расонда наметавонем ба пуррагӣ навишта додагием. ин ҳама ба он хотир аст ки интихоботи мо дар ҳақиқат шаффоф бошад, ошкоро бошад, на танҳо барои мардуми тоҷикистон, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ. мо бояд ягон мушкиле эҷод накунем. меъмурои хориҷӣ чӣ қадаре ки мебиянд, нозирони байналмилалӣ чӣ қадаре ки мебиянд, мо тамоми шароитҳоро муҳайё карда истодаем ки ба кадом минтақаи тоҷикистон ки хоҳиш дошта бошанд сафар кунанд ва рафти теорӣ ва баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро назорат кунанд. хуб баъди баргузор шудани интихобот ҳар кадоми онҳо мавқеи худро муайян карда доир ба камбудиҳое ки дар раванди интихобот ба чашми онҳо расидааст, иҷроиши қонунгузории мо дар раванди интихобот, хуб тартиби иштироки мардум дар ин чорабинӣ ва натиҷаи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фикру ақидаҳои худро расман онҳо эълон медонанд. хуб баъди баргузории интихобот ва изҳороте ки аз ҷониби нозирони ташкилотҳои байналмилалӣ мешавад, он гоҳ мо мавқеи комиссияи марказии интихобот ва райпурсиро гуфта метавонем. аз ҳама чизи асосӣ барои мардуми мо, барои кишвари мо оромӣ, субот, тинҷӣ давлати мо ҳаст ки мо имконият дорем интихобот баргузор кунем ва сардори давлатро интихоб намоем. ин аз ҳама чизи муҳим аст ва иштирок кардани 6 номзад дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон маънои онро дорад ки интихоботи мо дар асоси алтернативӣ сурат гирифта истодааст ва ба фикри ман ягон зарурате надорад ки ҳатман ягон ҳодисае шавад ки фикри мардума парешон кунаду он гоҳ таваҷҷӯҳ ба тоҷикистон зиёд шаваду баъд аҳамият кунад ки интихобот дар ҷумҳурии тоҷикистон ба наве қадар тезу тунд рафта истодааст.